ka do ka fo ma do ka ndayani maya o ka do ka fo ma ya fa no be ka do kalanso ko kagare selenge o kalanso amanyema ko fo no directrice aka o fali o kuma kona landa sera ma kuma so ngona ya fe mi ka do ko sigana ma saba ko tege dara ulu tonga zandra mamberi o ma o fe munu be fana o kuma na mi ka do ka fo yusu ko isu ire to ama no isu ko nate ale ni fasiri bi akoko doni ka do ministru ka jere mi no kera ka bene araba do me kalo kile muga ani kile ba tani kile sake ba flani muga ni fla saina akera ka do kuluba anyana jere suba kono abela jile kera ka do colonel Asimu Goita no franje fonga manyema e no bela jile kera ale ka bonya kono okmana uye ka do kuma utakunu ku feze ya dasera ministru ukata bulu cha mama ado kama kuma kumbe boli feminga odi ka do ko minye ka do se tabulo dobe sebe mini obeke ka nyeshi ka do sukandilu ulu chugo ya uma okmana minye ka do la siru konala ambaye ka foko mimbe talike ngimso ko folenga sayaka okmana dado na kuma fana na ikeneka minye madame Ouattara Ramata Togola directrice du premier cycle B mimbe ka do groupe scolaire Kagare e Kangare no beselenge okmana ministry mi no bela kana ministry kofo anika do antangani obaraka da ko nyana bo ministry kofo ale ko sigaseli ko ulu ndaile la kabini ngwe ngedo ko sigaseli mi ndaile la ka kera sababu ye ma saba ulu tege karu ku ye folo ni sigana maudo de ama foko ulu do sigana maudo folo mi ni sigake mula ka foko no be ka do musula ka inga falila mi ngara ka beni ka do so mara do e avril kalo oklemuga ani konondo mi madame Ouattara Ramata Togola directrice école et cycle B ka mi ka do Kangare abeselenge fe o sigaselu ko dai la no goni fe wati mina ministry ka fola no illa kana ni tangani o ko nyana bo ministry ale ko ka fola ko sigaselu dai la wati mina publika jo kera finiti ku fe me kalo claim eta ani kele ba flani mugani fla sana ibai ka foko sigaselu kera sababu yete ka da ma do tona sigana maudo mo e brigade territoriale mau munumbe fana olu ye ka do o ma saba olu tege ru tona o la silikera ka beni me kalo kletani ngile nganu ire mina na na kalo kile wolo vla ba flani mugani fla saina yusu iba ka fo ko mimbe ka do talike jangu wanyo ya la bara hukumu kono finitigo ne la kana tigla ma oni nyonje o kera sababu ye ka do ka fo ko mingera silenge tigedara sigana ma utonga fo fana abe jangu manyo ya ko fo bara ani kuna funi chari jugo ko fo mimbe la kana o ko fo ministry mimbe o jorofa no general de brigade Daoud Olu Mohamedini ale ka do jamana de ayu hakilla tige ka jira ka fo ko fe miye ferene de bali bebe mi nyene musula ka infa bawi utege bziga ku ye chugo meni ku kiri ku kiti okmana ka yo laiduta o mi nyene madame Ouattara Ramata Togola ale ko ni yira ka biro kono ni do ko fole so ngora kene fe juma do aka ja so ngora fe mi ni ka do aka biro kono la utara so abini nedo julila fe mi ka do muso nyire ashibita sambina ni bonyongola afa ba okumase galla ko do fa ku yere fana ma do okmana ko publika jo de kera finiti ku fe olasa ni la kana tikila mawi ulu tara kata boni katani fali ke ora ina kata so fole o kele do koi so la kai ngoni ka mado de akantige ka benini don ko fole joli ka do ka kumbiri ne do lai o fe mi e ko isa ko sigasigelu o lo munu ndai la ka nyini ngale ki busamsen ko lugwa maula dani cloni da o mana ki ka ro ka fo yasa ni ko dibile yele bse ka mana la chugo mina o ko ni ya ayele ka do ashini kle mana ne ma saba munu no isigara mawye o lo ko ni tege ka ro ku ye fana ni ko dikiri tigla mo ka bulu ka ni musula ka nga falila mami nga nobla ni Yesu ko na tedo anya bo soir de bamako ko no ga bidon boli do moro soir de bamako ni ale bla ne bi sebenda sero minimba ta wele kombai le komba asegu nuba wole ko gausu sise ale manna male ni seda oni nyanje aku awami ani bengan ka tema ani nyanje moro ka to man jamle ni jadi minage kalun nani minya onga jamana u kemme ka ambargo bi onga okora ka o on ni sira o jamana beti kembe nywana anga wari munu nolu bi bla yoromi uya awakado o wari o bele jele karanga dashwa muro no tamana ka boy minya anche jamana muro foiti bo foiti do o minya awakado ni ambargo gomi blani na tara onga jamana akama sira o jamana fe muro wori konna nasa
ni ma ko fale ale ko ya jira ka fo awami alibi sedawo awakado ye gele aminta ka mali sigare kalunani mi anga jamana akono bo gele akono banata awakado mi anga mamunum be noblu ba andi jamana wara ce ko nyon nyana bo moro olu ko ni ya jira ka fo o sigi mbaka ni ala sonama ati wati jamboble minye awakado on ni sirawo jamana anna benkelenga o benkelenga muro awakado na ka sababu ye mimbato awakado minye tigana mi mani nyanje nu kembe ku ka karanga dawjwa muro ona wuli ka boy kasoga munye dana taraka dama doka mami no for yasin be muro ne jatimneke alega chokoroba awa minye afare uliga jo chamange yani akata daka sulaba ngono oye yasin be yadema muro awakado alege uliga jo chamange wala saf manyanya beteme on ni sedawo jamana to ni nyanje wala saf bengam beteme ani nyanje wala saf famia beteme ani nyanje mi aunga jamana awakado ani for yasin be no togo jamana nyema onga nyema uluko be nyanyela kosa inasa minye awkado aye ma do bismillah ma min be awkado no ablay jopi anga ministry min be ni obanga jamana ani jamana wara konyo nyabo no tabaraka boy ministry min be no soro ministry no alfusedi sanwe ani delegation ba uluko ni sogodo ni gata togo o sogodo nesa min temena oni nyanje beni kelea anikado nywa famunya o minye ode temena uni nyanje wo ke gafe mi mbato anga tradition abi wo bogati mena kata mena nganga ka kono elma kala flibi ke chogodi ani labe mununganga sabati o bele jele me gafe ngoro rodi yasin be yade mama for yasin be andara di yade mama binade for yasin be ya de man dinge ke aide mutaro di yasin be ya dinge atu wole nade adinge muro awakado awamiyo utaraka to di oma for yasin be alefana ya mine minye awakado ni barkai ka jira ka fo anako suko bela jeleke wala sa min bato awakado gele min be mare anisera oche o gele obseka bantu mina ma mi awakado ni nkoyi muro alibi ambele jeleka je ka do ka jamana ye isede wo Union Européenne Union Africaine Union Mali de Mali wa akado anganjando anga Mali mina nota Mali mi kana shuru donc ameka Mali ko da shogel ni asimuma shogel te Mali asimun te Mali Mali de Mali Mali de unde tay Mali abana o kuma na kera fe minye abika Mali de unde la abana wa ambe ba nyere soro kono o te asimu ko e o te shogel ko e so ni la tige fe fo bi ko transition ko asimu ko shogel ko ina kera Mali ko kaso kele be kunye Mali ko indi abana tiente wa ala kamuna ja kuna goyate kuna jami ko fe ni sebe ayni bo so ngona salam ni walo ko le combat Burema Maketa yale ka fasiri ni Burema ga sebebla me le gido ni nyale tasa la sina kulubali ale kado ka fo kalimunta misra adumusenje kulu dobe ani faranyonga kulube sanwosa ubila da don lakle okmana alna ya soro na bali ya jona obe nyina ta fasirila ngala dai ama bali ka lakle nyina sa infanana fe mi kado la da lakle mi no bike akunye sigida mo ka kolokolo nyona o ka deli sinzi okmana faranyonga kulube mbe no efuna ngene kuluye no be kado ko association des jeunes pour le développement de l'islam de Misra okmana minyi kado ulumi ko nimbe ulika joke sanwosa chesiri ani kado ka fo galabu chugo mina ukasigida ajiri psega sabati okonna la fo mauka donyona tiunga mauka tiun okona ga donyona okmana ko sanwosa nza sumolo ola horoma konna la ni sumolo ikado ka fo abesenze na bita kunjero la ube kola bendo uke jama bita faranyonga ka suntige haju bi famu ye ikado kolokolo nyona bi delisinzi enfana kola da kele ka atimena nyina sa infana na okmana minyi kado ka fo uye la da time misira asigida okonna la funa ngene ne ikado ka fo dine ko okoyanyara bolao no mbela jile kumeni ngoina ikado anyere do ake afana jora ka bo akula ko sebe no isegna trawale murike ale jora ka bo ngoina de sanwosa abe grimi ngeri na ba finyira fa washi kene biti ni ga sigida kanu mila iba fa sigida do nga do nywana iba wuli gijo abeti atito go okmana yusu minyi kado ka fo ni ngoina we kumbenye akoko ni kado ka fo adimba ale marambintu bagayoe
Mohamed Issa ko ale kun ye denfa ye ayiwa Ali Sabe o y'i ka dɔ karamɔgɔ Ali Sabe ale kun ye i ka dɔ AGM o denfa ye ayiwa fɛn min i ka dɔ funankɛni jɛkulu minnu sigi kun ye jidi ani silamɛya ko ɲɛw o taabolo ye Misira kɔnɔna la ayiwa fɛn min i ka dɔ k'a fɔ denfa ye n'o ye Ali Sabe ye AGM o denfa ale ko nin hakilina in kun ye Misira a sigida jidili ye wa ka kɛlɛ kɛ fana ka taa kalanbaliya la o juguya la kalanbaliya min ni funankɛniw yɛrɛ i ka dɔ k'a fɔ n'o bɛ ɲɛsin olu ma sigida filanan kɔnɔ n'o ye komini D o kumana ka kalanbaliya k'o fana kɛlɛ nin ko ka wuli ka jɔ a kun y'o fana ye funankɛni bɛ k'i bolo da yɔrɔ dɔn ɔ ko nin ko in yɛrɛ nafaba ye jumɛn ye maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka sun yɛrɛ tigɛ i k'a dɔn sunkalo waati labanw na san o san ko ka forobasuntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ye tinko a b'o nɔfɛ ko fɔ i k'a dɔn Imam Sabe a y'i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen tanu k'u barika da minnu y'u sogo doni sunkaloba in kɔnɔ i k'a dɔn ka yɔrɔ in sɛgɛrɛ ka taa kɛnɛ kan ni ka taa laada in timɛ a ye barikada min kɛ olu ye a labanna ka barikada kɛ i k'a dɔn funankɛniw ye sigida filanan kɔnɔ komini D minnu ye nin ko in bɛɛ labɛn wa san o san u b'a baara kɛ ɲinama kɛ diinɛ ani silamɛya kɔ cogo si la o y'o kɛ u sinsin bere ye ɔ funankɛniw i k'a dɔn k'a fɔ ko nin kun ye jumɛn ye a kun ye jamana siniɲɛsigi o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na maa ɲɛmaaba n'o y'i k'a dɔn président i k'a dɔn k'a fɔ Dirisa Jawara ye ale i k'a dɔn a ka nabaliya joona kɛnɛ kan k'a sabu kɛ i k'a dɔn darula dɔw ye min ye maa ɲɛmaa dankan ye ale i k'a dɔn kuma ta ni ka bɛɛ lajɛlen fo AGM maa ɲɛmaa dankan n'o tɛ Dirisa Jawara ale de ye maa ɲɛmaaba ye ale ka nabaliya joona kɛra sabu ye maa ɲɛmaa dankan n'o y'i k'a dɔn Sidi Jire ye ale ye foli k'o ta Dirisa Jawara nɔ la k'a lase AGM o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnya la ka ɲɛsin Misira denmisɛnninw ma Misira denmisɛnnin minnu ye nin hakilila ɲuman ta ka tila k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnya o da tɛ daga sunɔgɔ ye ayiwa ka u wele ka taa i k'a dɔn diinɛ o matarafali fana ma kosɛbɛ Jire a ye i k'a dɔn welewele kɛ ka hakilila kunun kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kulu in ye ko cɛbaw b'a kɔnɔ musobaw b'a kɔnɔ minnu hami wɛrɛ t'u la Misira jidili kɔ an'u ka sigida i k'a dɔn a lafiya sɔrɔli kɔ k'u ye ŋaniya siri fana k'a fɔ k'u na diinɛ ko k'o kɛ sanayɛlɛnfɛn ye diinɛ kɛlɛcɛw k'u na k'u ka sokɛ ta ni ka diinɛ baaraw olu fana kɛ ka da i k'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛ n'u taabolo kan ani k'a dɔn k'a fɔ an ka yɛrɛwoloya ani danbew ka da o fana ka jamana kɔnɔna la yan nɔ président d'honneur i k'a dɔn k'a fɔ présidente d'honneur sakɛ n'o ye AGM a présidente d'honneur ye madame Aja Bakolimba Kulubali ale fana ye funankɛniw fɔ k'u barikada jama min y'a sogo dɔnni ka na ni forobasuntigɛ na k'u fɔ k'u barikada ko san o san i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ segin o ko in bɛ kelen kan n'i ye taa ka segin kɛtɔ y'a kan a ka ɲi de wa i k'a dɔn a ɲuman de yera a kɔnɔ a kɛ ko de fana ɲana ko ɲinansan in k'a b'u fɔ o fana ko labɛnw na k'a sabu kɛ o ma laada tiɲɛ kab'u y'a ko sigi sen ka fɔ bi o kumana forobasuntigɛ in ɲɔgɔn fɛ o kumana ko u y'a kɛ laada sigilen ye wa ko laada sigilen min don ko o k'a dɔn fiɲɛma ye a la a kun ye maaw ka don ɲɔgɔn na kolokolo ɲɔgɔn na ka na maaw tin ka don ɲɔgɔn na ka jɛnkoma ɲɔgɔnya ani bolodi ɲɔgɔnma ka baara kɛ ni o hukumu kɔnɔna ye k'a kun y'o ye wa u sinsinna ye jumɛn ye nin ko bɛɛ senkɔrɔ o de ye diinɛ a matarafali a n'a ka a ko don ba la Bɛnkɛ Kulubali n'ale ye imam ye ale ye i k'a dɔn Bagadaji ka ye Bagadaji imam dɔ don ale ye waajuliba kɛ i k'a dɔn sunkalo lahɔrɔma kan kalo belebele a y'o kumaw fɔ k'o fɛsɛfɛsɛ an ye o tɛmɛnen kɔ min ye k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen kun cɛla ni lakodɔnni sɛbɛn ye ani waleɲuman dɔ sɛbɛn ye minnu y'u cɛsiri kosɛbɛ wuli ka jɔ la ani kɛwale ɲumanw damanda na ka ɲɛsin fara ɲɔgɔn kan kulu in ani Misira yɛrɛ a sigida a jidili ɲɛtaa kow ma o kuma ko Ala ka sabari ta jira an kɛnɛ sala ko an y'o dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ɲinan fana an b'o dugawu kelen kɛ Ala ka dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ma Lansana Kulubali ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Legido kɔnɔ Legido n'ale bila l'alternance ne b'ale ta moro an ka lɔkɔli démocratie taasira la moro lɔkɔli kɔni aw k'a dɔn a tɔnɔma dara k'a dɔn aw ka jamana moro waati min na an kun m'an disi gosi moro aw k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen fɛ bari ne kun b'i disi gosi k'a jira moro k'a fɔ Mali aw k'a dɔn kalan damana don dɔnni damana don nka kabini démocratie nana an ka kalanko aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la moro kalanko a burujafulako ye ka sababu kɛ mun ye moro aw k'a dɔn kalanko ma don ba la an ka maa ɲɛmaw fɛ moro kɔni y'a kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la lɔkɔli privé olu bangena fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye aw k'a dɔn lɔkɔli privé olu tuna aw k'a dɔn fa bɛɛ lajɛlen fɛ ale bulon kɛra privé wallahi ka gwani turu kare kɔnɔ k'a kɛ privé wa dɔw bɛ olu ka so ma laban dɔw taara ka taa karata dɔ da o laban mali kɛra privé moro n'o tɛ Niger
karta buguni do je na ayo lo le chama vare sebela o wolu fe albi awa be Niger kona be wada to basum ma malika ne ma da ale be mfo ala ka wona ja amin moro ka do mi ya on jamana be na ka be e be jate mi ne ke lokole privé o lokole privé abangina fa bele jele fe moro ka do mi ni nyera la ka de charge o ye bengami ru bo tara ka do gafe kono o benga ngoni ka do mi ni nyera la nganga wala do be ikanga dai wa wala do be ikanga tebe o ka moro o ni shimbla bele jele ka do o mabato ka do ni shari abule na de no tabana boy muro kalangara mogo yelmo bi kalandi awekado kalando umma ina fa kanga di chugo minawa ne kalanyumando wa muro awekado mamun be kalange o minyi nyera la kalangara mogo yelmo wala do be awekado no ye pedagogie muro awekado bi soro anga lokolu lawa ko nyingale mi otomi misige bendu napo ale awekado ale den fasri ikado alternative kono muro akwa jamana sharia sumba o ba jira ka fo awaminye ka mali de fefe be de bela jele ka hage akanga kala wa kanga do kala ngunyuma wa muro awka do akanga ke doningela nyuma nye muro ti soro tugo shila minye fo kala so nyuma kala nyoro nyuma kala ngara mugo nyuma ani hakilisige kala yoro ani hakilisige kala yoro la ngor muro abenata minye awka do demsonu ngone bita kala yoro la muro yarma ikado kala nyuma medu ma wa kaswa ke munye muro awkado metri munu beta yalma oluye awkado kalanzo ke kalanzo mi no be metru labewa ne era doye ubita niveau 9e recalé chamandi awo kati formé dron sans pédagogie ni rien igasega toto notion cité ibemino igasega ende 3 sebe igasega ende 3 sebe ba sebe dumsongu abana na ija ibika leso iba be expliquer ba manangana na ija ibe desenu nke ka yirula abana nunde do ada ani joli robe abana ada te asabene ndere ada jole ni robe nyumani we bolo da dese ka ni kafo ada ani joli robe we bolo da dese ka kafo ende sari azuranga tuto tire na mawati muro ko de jatemene ke bedo na boka fola ako malite fa na nyawona re yanga dugura na ko jatemene muro awkado minye nyera la ani awkado femunu ba muro dugura la na ani kere mana la sedata sirala muro baka mara ta sirana ko ma se ka fo ko male fa na nyamana na benata minye awkado male ma nyama ko ma se ka anga kalango bla bala tuko shila muro logole privé ko ningera minye ka so sarakai muro awkado ka demso awkado ko lutu yereba muro ko mita kambora kata kalanzola elma uye kalanyumangewa elma awkado kalangara nyuma muka ukuna wa muro awkado alwa soro minye awkado Institut National de Formation des Maîtres muro awkado ologole dew oludo ko nimbe yala la ka soro école privé dale école privé ma nyema uto lu sugandi de muro bitama nindo ta ningo lupla awkado minyi kalango nyema ninga tla ko lupla ke awkado kalangara mo elma ikado butuka lokol so kalfa dola muro olu eratsika lokol so ko chukora be ko yalma anga kalango bise katanye chuko jumena muno ye wala data akoka ni olu ta olu saraka chao mu formera ka kemme olu saraka chao wa me ko luta ufananga kalanyumange aywa ika lokol so beke lokol so do be olu ibe misara kalula ka chamwe mo ba sor kala ne bike iba do ide ka tabulo la iba do aka kala chugola abana nga do taye dumso klasi aka dimsen kala ndenso ko kuma min fora afleni sara kalo sara doron ne be do intéressé kalo manasa o bisa tale kala ndo no so mo nga ni de nga wala nanu ka doni ekime ka fle falaki o be moyen mi sura ko le bare o privé o mettre do be sara wa woro wanan ni kemedu o mi nye wala data ko kama ka kala tike kala be kala o jo du jeno ya o si jeno o ko de ato soro mangele de kadu ye ngana folo ka soro doro kala de zomo kan mungu di doro ni kalo sara metere ka sara doro noti ka kedimisen ko angata mais est-ce que jamana pse katola na antorata ateta o kan
moro o de ato sa binu na poko awakado mali ma nyama ulu de kanga ko sugu bela jele ke bi ni awakado direction nationale des centres d'animation pédagogique no kapue moro awakado onanyo na chama ku ko kulika jo sugu bela jele ke mi ka kolosidi ke wala sa an ga logol dom se ka kala nyuma ne hagil na nyuma soro wani asiga siga viere danan mafwaye vieux kulubali wala abalage amado logolare foi aga barabe gato glan entreprise vie benabo nale ga fasira aya bo alternation ko do be am alternation ma be fo ka bindu na fofo anta sugula folo yani ko do kake ama moro awakado ni chenga dongli bela jele be jamana indika faso de aye be faso mali nyeji bola faso de anga sikka foke ale ni chamanta tikelere ako mal de njugo de mali burja ube malla wakli be arabu be malla wakli be nazaro wallahi aka ko be faso ko jarabiye mu fura dana ito me ale da ayi be checksela do ayi ito me ale da afasoko kobado fasokanu ere we ala bato do wallahi awo oso ikado ka fo kuma kile konna la kuma o fasiru ani ikado ka fo ko ta bolo kono do kunja temene anye fasiri do laseya a fasiru laseli konna la an kuma na fanga koro atabulu ka kuma na utabulu konna la ikado ka fo anye afecha manfo ango kuma ila mani ikado ko te banyala yira ani ko ba kundan ani faso na fulu dun anya fo je muga ko na je muga seve ne dasera ma do to ma no ye ikado Ismail Sakoye ako ku ikado anya fara faso na fulu dun o ka ko aya toro doni sabu ale ma faso na fulu dun aiwa mi ye ikado yi jote femi ni afora ko o yi ijugo yoye ka bi toro kuma na ikado ka fo ankmana aya nyefo nyengo kuma na ye anya fara kuluka kulu mi ni a uru dote nga dafa shotuluma dobita dona mu fede ni ira kulu dola akulu dun cieni ge jama de buera ni anyali ke jama yi ni gosili bi ke furuba bere bita ibse ga gosili furuba bere ka so ijugote o kuma Ismail ya gira na ka fo ale ma furuba na fulu dun o sementi ale du o nga ko ni kera ama ba oma furuba na fulu dun na adumba obi do dona do ma do mine na do re ma mine asebe bi nga ale bolo ma do Allah ama dun awele la furuba bara mina ka yo bara de ke o kuma na kanga ale jeya ka fo asente furuba na fulu duna o kuma Ismail Sako asenda la ka o sementi afana soro donc ibaru la dimission ulu do yengule ko pepe la tige nyi sabu ulu ba don ka dona ka ya jira ka ka ladriya ko sigatala ka ka klenia ko sigatala ka abisira ka do gashi nyani furuba na fulu nye ko de ato arebe ni jugola bi o sire o ba sementi ka fo atume je kulu dola cheni kera ngale sinta cheni na o kuma na anya fara okulu minga o ya fa bi nyina fe ya o ya fa bi nyina fe ya o afana na don jama fe jiya ma fe ka fo ko ladiri do ka le fana jele do note bebe ko shini bere nyede ngodla ngodafa shotulu ma dobita do na mu fe o ni ale ta la ka ba ni ko ke ni tigi nyona ikana ke islamai ka ke horo na ya toro ibi ya fa nyina fe abana sedi aba atigi de sagola ka jeni ya fa nya ani ala sagola uka ya fa nga ali de ni iye ko kala mi ma be ama o ne re ka tabia we ga tabulu na ya jira na ka fa amanya ama be ama mi ya fa nyina fe otmara Ismail Sako ka sente furuba na fulu duna ajera ya nga ama banka fo ka make afana ma ba o ma ko ka kera ke ba obi wa do mine na do were fana ma mine o kuma na amba jira ka fo mi ma o fana bi ulu fana ka latige nu balo glonendo coupe video ni coupe sona ka ma ka sonu ka video tige ka chi ba fo coupe video tige a e folo tige ka chi Ismail Machugo me akijija ka ni fana tige ka chi amati aka coupe son ana ka coupe video bara ika do beni ka bara do kani cha ka bara la nga atiketo anaka aka tigele fe kunda ka go wala ma amakli tigele amatige ka kli o mana ka tige ka kli ka ma be ka di Ismail ma ko afarala jama kulu minga ka bora kuluina asende foro banna fulu duna ajabajele do wa to jera yanno o beni balo chugotewa o video tigele o ni son tigele o fona balo de ben ko
bɛ k'i cɛsiri i ka baara la ala ka wele coupe vidéo i jija i k'a tigɛ dɛ e ɲɛ bɛ ne na ne ɲɛ bɛ a tigɛ i k'a di Ismail Sakɔ ma o tuma Sakɔ k'i jabajɛlen don i ma foroba nafolo dun o sɛmɛntiyara seerew sɔrɔl'o la anw de y'i fara a kulu kan yan an y'i bɔ a la bi o tuma i jabajɛlen don k'a jira k'a fɔ a ma foroba nafolo dun o yafa o bɛ sin a ma Ismail Sakɔ a yɛrɛ ye n bonya kuma kɔnɔ a ye n karama a b'a jira k'a fɔ k'a fara ye maa ladamu ye a ye n ka bonya da n kan k'a fɔ kɔrɔ kuma daminɛ fɔ ka taa ban ko kɔrɔ de n ko o kumana i k'a faamu k'a fɔ dafa sɔtuluma dɔ bɛ taa dɔn naamu fɛ o kumana jamakulu mana kolonya cogo cogo ɲuman ti ban ala fana o kumana k'ale bi jate a ɲuman dɔw fɛ o sɛmɛntiyara kunnafonidi denmisɛn minnu fana fɛ olu fana ye n danamaw ye o kumana Sakɔ k'i jabajɛlen don i ma foroba nafolo dun nka a dunna mara in kɔnɔ ani i k'a dɔn a ko yɛrɛ ni koba kunda ninnu k'o si ma tɔɔrɔ nka k'ale fara foroba nafolo dunnaw kan k'a sɔrɔ a jogo tɛ a ka laadiriya t'a yamaruya k'o kɛ ko o y'a tɔɔrɔ n'a y'i tɔɔrɔ yafa o filɛ nin ye coupe son ani coupe vidéo i jija i k'a lase bɛɛ n'i balo cogo merci o de kun don ne de bɛ don sa kɛ ne ka don n bɛ don fare Ismail Sakɔ ale ka yɔrɔ in bɔlen ko a la an bɛ kunnafoni sɛbɛn ta min n'o ye kabako ye kabako n'an y'ale ta sa i k'a dɔn bingannikɛla olu ye sira da dɔw ɲɛ nɛgɛla ani k'a dɔn marikɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ in na bingannikɛla bandiw maramafɛntigiw ko i k'a dɔn u ye mototigi dɔ fa k'a sɔrɔ ka i k'a dɔn maaninfinw minnu ye dɔgɔjɔlaw ye k'olu ka biɲɛ n'o y'u ka hɛrɛw ye u k'a dɔn hɛrɛ ani bololaminɛ wɛrɛw k'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la ninnu bingannikɛlaw bɔra ni fɛn min ye kɛnɛ kan ye a bɛ $7,000,000 CFA wari bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Yusu Bugu Jara ale ye ni fasiri bi o kumana n'a kun kɛra Bugu Kulubali ye an kun bɛ taa nɔfɛ Moribabugu ka taa ɲininka n'a ye fasiri daminɛ don jumɛn o kuma Bugu Jara ale ye ni fasiri i k'a dɔn ko ntɛnɛndon avril kalo tile 25 min ye nɛgɛ ɲɛ 16 waatiw la mototigi dɔw taara i k'a dɔn k'a fɔ maramafɛntigiw don ka taa sira da maaw ɲɛ sira tila ka kɛɲɛ la dɔgɔdenw olu ka taa ka sigi yaasa ka o bali cogo min na o kumana min ye i k'a dɔn dɔgɔdenw ani sira ye matarafaba wɛrɛw ninnu bɛɛ lajɛlen y'a y'u ɲɛ la nin don i k'a dɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ u ma sigi n'a ye koyi Yusu nɛgɛla ale ni buguda min bɛ n'o ye i k'a dɔn marikɔ olu buguda ni ɲɔgɔn cɛ ye kilomɛtɛrɛ 40 ka kɔn ka te dugu kɔnɔna ɲɛ o kumana ko dɔgɔdenw olu bɛ taa dɔgɔjɔ la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko min ye bingannikɛla maramafɛntigi ninnu de u nana i k'a dɔn sira da dɔgɔdenw ɲɛ mototigi min i k'a dɔn k'a fɔ n'o o kɔni y'a ɲini mototigi dɔw tun bɛ yen olu fana jɔra nin ko kelen in na dɔ y'a ɲini k'a b'a fisaya taama ye u y'o bɔ n'a ni maramafɛn ye koyi bingannikɛla ninnu kunnafoni y'a jira k'a fɔ u bɔra ni fɛn min ye kɛnɛ in kan ye n'i y'a dawula ta k'a lajɛ a bɛ taa CFA $7,000,000 bɔ ɲɔgɔn la o sɛgɛsɛgɛli olu dayɛlɛla sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla yɔrɔ jumɛn fɛ brigade territoriale de gendarmerie min bɛ Kati yaasa ka ni bingannikɛla ninnu k'u gɛn k'u tɛgɛ k'u ku ye wa u ni dugudenw u ka jɛnkomaɲɔgɔnya u y'o bolo da o kumana Yusu i b'a ye san o san seli ɲɛkɔrɔla la walama seli i k'a dɔn k'a fɔ a masurunya ninnu na i b'a ye k'a fɔ dɔgɔdenw olu ka taa ka segiw bɛ bonya bugudaw ni ɲɔgɔn cɛ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw fana u y'olu ka damanda dayɛlɛlen ye sabu olu ka sɔrɔ a ɲini kuma de fana y'o ye bingannikɛlaw u b'a dɔn wari bɛ maaw kun o waati la maaw bɛ t'u maa mago ɲɛnabɔ o kuma u fana b'u ka janfa labɛn ka bɛn n'o waati kelen ye ntɛnɛndon i k'a dɔn avril kalo tile 25 nɛgɛ ɲɛ 16 waati la dɔgɔdenw olu bɛ i k'a dɔn olu dɔgɔden minnu bɛ taa nɛgɛla arrondissement min bɛ Kati fɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ n'a ni dugu kɔnɔna cɛ Kati i k'a dɔn kilomɛtɛrɛ 45 bɔ ɲɔgɔn ko jɛkulu dɔw taara n'o ye bingannikɛ jɛkulu ye u taara motow de la u bɛ motow la u taara i k'a dɔn sira tila ka kɛɲɛ na ni ka taa i k'a dɔn jiriw tigɛ k'o bin maaw ɲɛ ka kabakurunbaw sogolo o kumana ne ye siraba in matarafaba ye ni girinbaatɔ nana i mana na balani na i b'i jɔ o ye wajibi ye ma o tumana min ye nɛgɛla ani k'a dɔn marikɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtɛrɛ 7 o kumana fɛn min ye k'a dɔn o sira in kan ye u ye jiri sunbaw tigɛ k'olu bin ka kabakurunbaw sogolo o tumana Yusu ka i k'a dɔn sira tigɛ maaw la mototigiw wotorotigiw hali sennamatigi yaasa i ka tɛmɛ i k'a dɔn ninnu ka ni baraji in na wa Yusu i k'a dɔn k'a fɔ i n'a dɔn ko Sumalaba ye nɛrɛ ye o kumana nɛgɛla ale ni k'a dɔn marikɔ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye maa minnu bɛ o sira matarafa nin kɛra ko balalew bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ nan'u yɛrɛ sɔrɔ nin ja in kɔnɔ o kumana min ye sira matarafabaw ye ni min nan'i yɛrɛ sɔrɔ jana i b'a ye bingannikɛlaw u bɛ fɔlɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛ nɔfɛ u ye nin baara boloda ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 16 ye sabu u b'a dɔn k'o ye dɔgɔdenw sigi kuma ye ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin dɔgɔjɔyɔrɔ in na
bugudan fila ni ɲɔgɔn cɛ o kumana min y'i k'a dɔ bagabaga u y'o ta ka maaw sɛgɛrɛ ni maramafɛn ye mugutigi sɛbɛ dɔ mango fɛn min y'i k'a dɔ k'a fɔ ka maaw bɛɛ lajɛlen da i disi kan u dɔbi u dɔbilen i k'a dɔn nafolo ni nafolomafɛn fɛn fɛn b'u bolo telefɔnu bolokanna nɛgɛ ni bolokɔnɔna nɛgɛ a kɛra warijɛ a kɛra sanu ye ani k'a dɔn kulola nɛgɛw nin fɛn fɛn bɛ yen n'o de ye masirimafɛn ye k'a bɛ dɔɔnin sɔrɔ bingannikɛla ninnu y'a bɛɛ lajɛlen bɔ maninfinw na min ye mototigi dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko kumana o de mototigiw ye sa n'u y'olu minɛ tan wa u b'olu lajɔ olu ka i k'a dɔn moto o taji bara n'o ye esansi bara ye o rakɔrɔ Yusufu b'o tigɛ k'o taji bɛɛ lajɛlen suru kun e ka moto lankolon bɛ d'i ma i bɛ wari fana bɔ o kumana i bolola hɛrɛ bɛɛ b'i minɛ ni wari ma sɔrɔ min kun ko bolola hɛrɛ ɲɛnama t'e bolo i ka taji surulen kɔ kun sa u bɛ sɔrɔ ka busa misɛn maga e kan munna wari ma ye kun ka sɔrɔ ka busa misɛn maga e kan munna wari ma ye kun u b'o de la waati min na ko f'u bɛ dɔw nɛni jugu yɛrɛ bɛ ta ka dɔw sɛgɛrɛ han munna wari de ma sɔrɔ e kun walima nafolomafɛn ma sɔrɔ e kun i ka moto taji kɔni bɔra o ma Yusu k'u b'o de la sa mototigi dɔw fana bɛ nale olu maa fila kɛ bɛ ka ɲɔgɔn ta moto la min bɛ ka moto boli o nana bala i k'a dɔn k'a fɔ u ka jiri binnen ninnu na o fana jabakulu jɔlen o fana y'i jɔ min b'o kɔfɛ moto la sa o de y'i k'a dɔn Umaru Keyita tɔgɔ dɔ ye a si bɛ taa san 42 la Umaru Keyita i k'a dɔn den 5 Ala y'o kalifa la furumuso b'a bolo a sigiyɔrɔ bɛnnen don nɛgɛla ma i k'a dɔn Magan ani k'a dɔn Ɲuku Sisɔgɔ olu den don Umaru de ye ko fin ye ale y'i cun ka bɔ mototigi kɔfɛ k'a bɛ sen tɛgɛ ni ko laban kɛ u bɛ mugu dasi a la Allahu akbar Yusu ye mugu dasi a la o ma k'a bannen ye koyi o kumana i b'a ye k'a fɔ ko ale ni mototigi tun bɛ ka bɔ yɔrɔ min o y'i k'a dɔn k'a fɔ ko Samatomo o Samatomo olu bɔtɔ ye de sa u nana bala nin ko in na ale de y'i cun sa k'a bɛ i k'a dɔn sen tɛgɛ ni ko laban kɛ u b'a dɔn n'ale taara u na kodɔn o kumana o ye mugu dasi Umaru la i k'a dɔn k'a fɔ ko ni o ni kɛnɛ karaba o kumana mugu dasilen kɔ o la fana min ye i k'a dɔn k'a fɔ Umaru tilala ka taa ka a dɔbi a fure dalen fɛn fɛn b'a kun n'o ye nafolomafɛn ye ani nafolo u y'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ a kun ka sɔrɔ ka taa maa tɔw bɛɛ da i disi kan Yusu u ye bɛɛ de dɔbi ka bɛɛ farikolo bɛɛ da la salo o kumana ka mɔmɔliw kɛ sa fɛn fɛn de bɛ yen n'a bɛ dɔɔnin sɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ dɔgɔden ninnu kun ko min ye Umaru ye sa ale biribirinen ye kisɛden a fɔ joli la kisɛden bolo a bɛ kule la ko maaw kana dɛmɛ o bɛ kule la waati min bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini na dɛmɛbaa kelen ma sɔrɔ a la o kumana a ni tora i k'a dɔn a dayɔrɔ in na yen nɔ a ma bɔ yen nɔ fiyewu o kumana u tora nin ko la sa maaw kɔni ɲɛ gan bɛ ko tabada a kala ninnu bolo fo ka taa se nɛgɛ ɲɛ 19 ma Yusu ko ninnu tilala nin baara in bɛɛ lajɛlen na ka bɛn n'o de ye waati fana abandonné à plein vol.
moro ya tigɛ ka bɔ nanzara kana France mi avocado directeur général min be o mase avocado min ye ka ko ka shi ko shi labɛn min b'a to maa minnu bɛ nin baara kɛ u bɛ se ka baara kɛ jɛya ni ladiriya kɔnɔ cogo min moro u bɛ se ka baara kɛ u hakili sigilen cogo min min ye avocado agent joli don baarakɛla 37 ani 777 moro avocado nin bɛ tali kɛ tako 5nan na min bɛ avocado jateden min n'o bɛ kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen jateli ye moro avocado tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu bɛ kalo tile 18 min ye u y'o de kɛ formation na moro avocado tiɲɛ yɛrɛ la min ye avocado ninnu bɛna cɛri avocado jamana fan caman fɛ moro avocado n'u carina a bɛ kɛ sababu avocado kɛ jateminɛ kɛ jamanaden hakɛ joli bɛ yen min ye avocado jamanaw kan ka maa jumɛn ni maa jumɛn bɛ yen olu tɔgɔ bɛ don avocado sɛbɛn na maa jumɛn ni jumɛn bɛ yen olu ni a kan ka nin waati in na moro avocado min ye maa dɔw bɛ yen min ye kolongo masina tugure kunbe ani sanare moro n'a ɲɔgɔnna caman moro avocado formation kɛyɔrɔ la moro avocado baarakɛlaw kɔni bɛ fɛn min dege sa o ye avocado jate a kɛcogo ni ka don k'an ka jateden sigi cogo min na min ye baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen tile kɔnɔ moro olu kan ka 600 de sɔrɔ o bɛ k'u ka transport an'u ka avocado balo ye tile se ka 200 dun ka 200 kɛ passé ka 200 bila sini voilà ma il faut gestionnaire moro ni baro tɔ lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ninnu sɛgɛnnen don ni ye avocado o de kan ka sɔrɔ u fɛ moro avocado transport ni dumuni moro nka i k'a dɔn awa min ye e bi si n'i taara awa dugu la i bi si dugutigi fɛ yen moro i k'a dɔn baarakɛla dɔ y'o fɔ dɛ min ye 600 moro avocado k'a bɛ d'u ma ni formation banna ayi dɛ e ka jateminɛ kɛ e ko i balo cogo di i bɛ balo cogo di e bɛ taa i ka dugutigi min fɛ a fɔlen ko ka jɔ ne ye banna i kan ka i bolo don kun ka d'u ma a dɔ la a mana kɛ cogo cogo hali dugutigi y'i bisimila i na worosɔngɔnin di dugutigi fana ma dɛ banna maakɔrɔ ni minɛ i ka woro sa moro i k'a dɔn o si ma kɛ nin wulikajɔ min filɛ nin min ye nin ma kofɔlen ninnu ye moro ninnu kɔni bɛ kule la fa bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ ka wɛnbaden bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ moro ninnu ka wari kan ka d'u ma k'a sababu kɛ mun ye u ka se ka baara kɛ ni hakilisigi ye u kana baara kɛ awa nɔso nansa ye min ye nansara ka kuma ye u kana baara bakile moro aw k'a dɔn u bɛ se ka baara kɛ ni hakilisigi ye cogo min nka k'a fɔ ninnu aw k'a dɔn u ka nin waati bɛɛ lajɛlen kɛ a dɔw bɛ taa dugu dɔ la u tɛ maa si dɔn a dɔw bɛ taa dugu dɔ la se foyi t'u ye wa moro n'i ye maa minnu bɛ yen n'olu bɔra nin baara in nɔfɛ i b'a dɔn gɛlɛya de b'u bila a la wa moro aw k'a dɔn se foyi t'u ye n'olu y'o kunmaniya u ka wari ma ka tila k'a fɔ ko aw k'a dɔn fo formation ka ban u ka wari bɛ d'u ma moro yɔrɔ baara in kɔni tigɛ ka ɲɛ dɛ aw ko denmisɛnw ka baara kɛ ni u ye baara sɔrɔ aw yɛrɛ b'u galabu kari ni taabolo dɔw ye aw kɔni i bɛ jaabi min nɔfɛ o la o tɛ sɔrɔ o de la an ka jaabiw caman fana bɛ kɛ bakilelen ye jaabi bakile moro min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ni ma hakili b'a la ko san 2009 moro aw k'a dɔn min ye hakilila ɲuman o taara Amadu Tumani Ture fɛ ka araveki ko sigi sen kan nka moro maa minnu b'a baara la u ye min da aw k'a dɔn baarakɛlaw kan n'o ye aw maa minnu bɛ a kow kunna n'olu bɛ aw k'a dɔn a mansinw kunna n'olu bɛ a taa ni ka seginw na moro u ye aw k'a dɔn gɛlɛya min sɔrɔ olu la k'o de kɛra la o de kɛra aw gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ aw min ye carte nina dɔw bɛ yen moro a bɛɛ lajɛlen ɲagamina wa maaw yɛrɛ taara ka bila a la hali sɛbɛnni olu t'o dɔn nka u taara a bɛɛ fereke ne yɛrɛ ta min filɛ nin ye n ka baara yɛrɛ t'a kan hali n'i ta sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ i ka baara yɛrɛ t'a kan u y'a fɔ ko ne bangena dugu wɛrɛ la ka sɔrɔ min u ye ne ta kɛ ko technicien o de ye ne ka profession ye technicien i mun taara se yen o tɛ plaisir lakaw ya technicien hali dɔw kun ka micronin bila n ta yɔrɔ la walayi a banna i ye ko ye o t'o wasalen ye ko technicien moro ko 2009 min ye arabe ko kɛra ta moro ko kɛra aw k'a dɔn gɛlɛyaba ye a kɛra tiɲɛniba ye min ye aw k'a dɔn ko n'an ko ko malikura f'an k'an jija an ka bɔ malikɔrɔ de la o tɛ ka kɛ cogo si la moro f'i bɛ baarakɛ yɔrɔ fɛn fɛn kunna i ka kɛ maa ladiri ye i ka maaw aw k'a dɔn maa minnu bɛ baara kɛ
u ni hakɛ min don u ka d'u ma u ni min ka kan u ka k'u ye nka muru n'a fɔra k'a fɔ ko ninnu bɛ to nin gɛlɛya kɔnɔ muru aw k'a dɔn ko baara in tɛna kɛ baara ɲuman ye k'a fɔ kɛ mun ye aw k'a dɔn u bɛ ka baara min kɛ o tɔnɔ tɛ d'u ma wa i k'a dɔn u ma bila condition na condition min b'a to u bɛ se ka baara kɛ ni hakilisigi ye. aravɛki yɛrɛ bɛ kɛ kuma min na a daminɛ n k'u tun bɛ minɛnw de ta ka yaala du ni du batiri tala tun bɛ ɲani dɛ ko batiri ko tun bɛ kɛ kɛlɛ ye sira la ni lɛrɛ dɔ sira si tɛ fɛ ka batiri ta ka batiri ta fo k'i ye poli kasi o bɛɛ kɛra aravɛki ko la yan u sɛgɛnna walahi ni kɔni ye maa bila fɛn na tiɲɛ yɛrɛ la yan'a wɔsiji ka ja i jija i ka donbolo k'a ye nka ka fa ka ban n'a banna n'a ma sɔrɔ dun moro bannen a kɛra anw ka formation dɔ ye anw formation n'a banna a ma sɔrɔ o bannen formation kɛ ko ni formation banna o bɛ wari d'a ma i bɛ sɔrɔ ka sabara fara o nɔfɛ kalo kelen ayiwa an bɛ formation an ni formation tɔ tora tile 3 ye a y'a ka coup d'état kɛra an b'an ka formation dɔrɔmɛ kelen o y'o bannen wa wari fɛn fɛn dɔnni tun b'a a bɛrɛsini kun t'a jɛ 100 la han c'est tout c'est fini an ma dɔrɔmɛ kelen o cira wara kula saba abu ni ala cɛ awɔ a banna o y'i se de ye moro min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a fasiriba ka fɔ la n'o ye isa sandara ye ciwara kɔnɔ moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn nin baara in bɛ tali kɛ mun kan min ye aw ka dɔn an ka projet de développement n'o ye yiriwa siraw ye ani ka dɔn baara caman bɛ yen ani ka dɔn hali kalafiliko ninnu na moro o si tɛ se ka kɛ cogo si la ko aw ka dɔn jamanadenw dama ka dɔn maa minnu b'o baara la n'a bɛ k'olu minɛ aw ka dɔn minɛ cogo juguya la ko k'a laban k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye bafiya bɛ baara de la fasiriba ko a ko olu ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw ka dɔn o ni aw ka dɔn instant a directeur u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na mori u ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nka u ma se k'a sɔrɔ cogo si la ni y'a da ye yɔrɔ nin y'a da ye maaw ka hakɛ kɔni b'u fɛ a banna ala k'an kunna a ɲɛnabɔ n'a ɲɛnabɔbaliya maaw ka hakɛ b'u fɛ dɛ Ciwara info ni y'olu ka fasiri ye an burankɛ suguya in furuciyɛn burankɛ in ale ka sɛbɛn don wala fulakɛ gɛrɛgɛlamisɛnnin k'ale ka taa ni tɛ ku dɛnɛ na isa sandara o ye n ka maa sɛbɛnba ye kunu n tun bɛ sanba sidibe wari tɛ sanba sidibe an ka baara dɔ an jɛra ka baara dɔ kɛ ala ka hinɛ ATT la ale ka waatiw la ko kalata sɛbɛn kelen bulletin unique a ta ko fɔlɔfɔlɔ a kɛ ko fɔlɔfɔlɔ u y'an wele k'an ka taa a ɲɛfɔ maaw ye a jaw taara u tun bɛ tɛmɛ télé la yan kalata sɛbɛn kelen a don sanba ko ale maaw bɛ k'a kɔnɔ wɛrɛ tɛ min na ko an k'a to ale fɔlɔ k'a ta kɛ a ka taa sabu kɔrɔtɔlen don sanba donna ale y'a ka filakan fɔ k'o ban n'o tɛ a kun kan ka daminɛ ne la bamanankan tɔw bɛ tugu o la an maa saba de taara ne n'ale ni tamasɛki an ye sira di sanba ma sanba y'a ta kɛ k'a ban kuma min a baara ma nɔgɔn dɛ ani ali faranjayi de ye baara in kɛ a ma nɔgɔya dɛ n'i y'a bannen i b'a fɔ ko nɔgɔ don nka a ma kɛ baara nɔgɔ ye dɛ bulonba alu ale y'i cɛsiri a ko la kosɛbɛ sanba tilalen ala n'a tilala a nisɔndiya bonyana a bɔra k'i bolo fila cɛkɔrɔni tilala ne de ala cɛ a don a yɛrɛ da de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ n daba sɛ bɔ a yɛrɛ da sanba siri a b'a kalama a ɲininka ala ye monument de ye Allah kana kɔni kɔrɔ ju bɛ Bamakɔ dɛ ne y'a mɛn ko kɔrɔ ju bɛ ko Bamakɔ dɛ ninnu ye kɔrɔkɛkɔrɔbaw ye fɛn bɛɛ kan ka kɛ n'u ye walahi wa ninnu kan ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ ninnu kan ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ kunnafoni baara kɔnɔ an ta jɔrɔ b'an na sa nka anw ka baara in bɛ tan de fɔ ni ala yɛrɛ y'a dɔn i ye mɔgɔ an bɛ bi kunnafoni da yan n'i ye communiqué ye min ye secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière mɔgɔ u y'a jira k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn sotigi ye yalima e ye forotigi ye Kati commune Jago Kambila Sanangɔrɔba Jalakɔrɔba ani aw k'a dɔn Senu village Banangɔrɔni mɔgɔ ani k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ Kuluba ani Kati ni ɲɔgɔn cɛ ko aw k'a dɔn u ka t'u ka sɛbɛnw minɛ n'o ye Nida Kade o tuma aw k'a dɔn min ye aw ka siège o bɛ yɔrɔ min na sa mɔgɔ o ye base B
min bɛ monument de l'indépendance kɛrɛfɛ o kuma k'a dɔn u bɛ taa ni sɛbɛn min n'u ka k'a dɔn dugukolo sɛbɛn moro ani k'a dɔn u ka bugunatigɛ sɛbɛn o bɛ se ka kɛ carte d'identité o bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye min ye k'a dɔn numéro min bɛ yen ni k'a dɔn o numéro moro k'a dɔn n'o ye o bɛ taa di Nina Kadi la o kuma k'a dɔn olu bɛ sɔrɔ k'u ka baara kɛ o kuma k'a dɔn maa